Все они были убеждены, что Аллах, Он вечный, без начала, без конца, не нуждается ни в ком и ни в чем, не занимает места в пространстве, нету для Него образа, направлений, не существует Он, как существуют созданные, Он создатель всего, знает все обо всем. Он вечно без начала знал все, что будет вечно без конца. Вот такие убеждения были у всех ученых Ахли Сунна валь Джамаа. И мы следуем этим убеждениям, альхамдулилля. Нас объединяет вера в Аллаха, вера в пророка, алейхиссалату вассалам, вера в Коран. И нам следует придерживаться этого, объединяться, соблюдать и вот так вот проводить приятное время для получения знаний, соблюдения, инша Аллаху та'аля. Барак Аллаху фикум. У нас время ограничено, мы хотели пораньше начать, но в 7 часов не у всех получается. Мы не все собрались. И, инша Аллах, будем то, что смогли, будем делать. И дадим несколько слов нашим гостям. У нас есть имам Хазрат, наш брат Хайруддин, который посетил нас, его замы тоже пришли вместе с ним. Инша Аллах, дадим им пару слов, если им удобно говорить на своем языке, тоже мы дозволяем, чтобы они обратились к нашим братьям из Таджикистана, из Узбекистана, чтобы их вдохновить, одушевить, чтобы мы собирались и на стеной, и здесь, и в других местах для того, чтобы нас объединяли религиозные знания, нас объединял Коран, нас объединял Ислам с такой целью, инша Аллах. И будем друг друга посещать на таких мероприятиях, это нас всех объединит и больше вызовет у нас любви, инша Аллах, друг к другу. Акулю хада ва астагфируллах ли ва лакум. Хазрат, пару слов, если можно. Можно с места. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله برای جوان عصر 21 جوانانی که امروز در این عصر 21 استقامت و زندگی میکنند پیام از جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. جوان عصر 21 فکر نکند که این از رسول الله کنده شده و رسول الله از این دور شده و هیچ ارتباط بین او رسول الله وجود ندارد. این فکر را نکند. اگر این فکر را هر جوان امروز اگر بکند که ارتباط او با رسول الله کنده شده است، داند که ارتباط او با خدا کنده شده است. العیاذ بالله. بعضی جوانهای هستند میگویند چون رسول الله بودند و گذشتند. این خیلی خوف و خطر است این سخن. هر کسی داند که ارتباطش با رسول الله کنده شد، دان که رابطش با خدا کنده شد. چون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دروازه هستند که با این دروازه ارتباط با خدا پیوست می شود. الله سبحانه و تعالی من و شما را برای عبادت آفریده. برای جوان عصر 21، برای جوان امروزه، اگر خواهد که پیشروی در دین، دنیا، اقتصادیات، معرفت، مدنیت، کار، بار، عقل، فکرانی، ذکاوت، هر چیزی که میخواد پیشروی پیدا بکند، اگر از دروازه عبادت نگذرد، پیشرویش براش نمی شود. نه در دینش، نه در دنیاش، نه در اقتصادیاتش، نه در ذکاوتش، نه در معرفتش، هیچ پیشروی پیدا کرده نمیتواند الا از دروازه عبادت. الله سبحانه و تعالی این را گفت. مقصد از آفرینش ما گفت برای عبادت است. وقتی که ما مخلوقات را آفریدیم، یعنی انس و جن را، برای عبادت. الله سبحانه و تعالی این محفل را بار دیگر نورانی بگرداند. الله من و شما را متحد بگرداند. الله من و شما را محب بگرداند. الله از من و شما راضی باشد. الله من و شما را بنده خاص بگرداند. الله من و شما را بنده عابد و ساجد بگرداند. الله از من و شما راضی شود. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. سلام علی من تبع الهدى.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وعمر رضي الله عنه أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويذو به الآخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دوستان سروران عزیز، در حضور بزرگان و علمایی که نشستن، الله سبحانه و تعالی من و شما را توفیق داد که در خانه از خانه های الله یعنی در مسجد جمع بشیم. مقصد از نشستن فقط برای ذکر یاد الله. ای برادرایی که امروز این سبب برای قروتا و جمع شدن، برای مقصد یک اسباب بود که شما را در گرد ما جمع کرد. مقصد دیدار دوستا بود که الله سبحانه و تعالی به سبب قدوم شما آشنا بشه به خانه الله، به مسجد، به حلقه های ذکر، به حلقه های درس تدریس. جعل الله خیر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین. جزاکم الله خیر. Баракаллаху фикум за все. Я, конечно, арабский текст понимал, но надеюсь, уверен, что все, что было сказано, в этом есть благо для каждого из нас. Пусть Аллах вознаградит